Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant quatrième chapitre, les travaux de fin d'exercice, les mois provision. Donc, on a déjà fait la vidéo précédente. On a les provisions, ou l'entreprise qui diront, ou le principe de la prudence, les provisions, parce qu'ils ont bien. D'accord? On a les grands types de provisions lieutenant. On a provision pour dépréciation ou provision pour risque et charge. Provision pour dépréciation, des provisions genre pour couvrir les éléments d'actifs du bilan ou pour risque et charge qui joue pour couvrir les dettes les probables, c'est-à-dire le passif du bilan. Donc, premier type غادي نشوفوا provision pour dépréciation, on a les provisions pour dépréciation des immobilisations. Donc, les diminutions de valeur des immobilisations résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles sont constatées par des provisions pour dépréciation. C'est-à-dire que chez qu'on dit la valeur de l'immobilisation, كتعرف واحد la diminution, donc ça طيح la valeur ديالها او لا كتنقص la valeur ديالها تيكون شي سبب اللي ما متاكدينش واش سي فري غادي يدير لي ديك ديمينيسيون ولا لا. سيتادير يعني حنايا هنا كاين غير احتمال ديال هذيك لا ديمينيسيون راه كنديرو البروفيزيون كنديرو احتمال راه عندي داك الشارج باش او كاع وقع تيكون عندي ديجا الفلوس ديالو داكور pour les couvrir هذوك les charges ou la diminution de la valeur des immobilisations ديالي. Donc غادي نشوفوا constitution de la provision, c'est-à-dire فاش اول مره كنديروا البروفيزيون يعني فاش اول مره on constate la diminution ديال هذاك الفالور des immobilisations. D'accord? هنا ناخذ toujours des exemples pour bien comprendre. L'entreprise Batmi a acheté le 10/2/2016 100 actions de la société Atex pour 50 000 dirhams. Donc, le 31/12/2016, la valeur de l'action cotée en bourse est de 470 dirhams. Donc, هنا شنو عندي؟ عطاوني بأن عندنا دي تيتر شريناهم ب 50 000 اللي جابت 300 actions جابت الوحدة 500 dirhams. في l'inventaire, في la fin de l'exercice, لقينا بأن la valeur ديال هادوك les actions cotées en bourse غير 470 درهم. دونك عندي هنا diminution ديال la valeur ديال هادوك les titres. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ليهم provision. كيفاش قلنا كنحسبوا البروفيزيون شفناها في فيديو بريسيدونت اللي مازال ما شافهاش يرجع ليها. دونك هي la valeur d'entrée moins la valeur à l'inventaire. دونك هنايا عندي 50 000 moins 47 000. Donc 47 000 هي 470 fois 100 actions. عندي 3 000 هي البروفيزيون ديالي. L'écriture a passé. On débite un compte de charge اللي هو dotation aux provisions pour dépréciation ديال هذاك l'élément concerné. هنايا عندي immobilisation financière ou on crédite les causes اللي هي provision pour dépréciation des titres de participation. Le montant de la provision, bien sûr, tout à l'heure, il y a 3 000. Donc, il dit pour la constitution qui m'occupe pour la première fois de la provision. Donc, on passe le réajustement. Le réajustement qui m'occupe la vidéo précédente, il y a fait un autre exercice, l'exercice suivant. Quand je vois les éléments اللي درنا لهم البروفيزيون اشنو وقع لينا واش عندي augmentation de la provision ولا diminution ولا annulation carrément. Donc غادي نشوفوا cas بكا. On va commencer par augmentation de la provision. Exemple, supposons qu'au 31/12/2017 le cours en bourse de l'action Atex soit de 450 dirhams. Donc غادي نحسبوا البروفيزيون بنفس الطريقه اللي هي 50 000 درهم moins 45 000 dirhams اللي هي 450 fois 100 actions. Donc عطاتني 5000. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نقارنوا هاد البروفيزيون اللي حسبنا دابا مع البروفيزيون اللي درنا في لا كونستيتيوشن اللي عندي هنايا 3000. دونك شنو عندي اوغمونطاسيون بشحال ب 2000 درهم. دونك هنا ليكريتور اللي كاباسي تتكون بحال لا constitution. D'accord? On débite dotation aux provisions pour dépréciation et on crédite provision pour
ديبريسياسيون ب 2000 وعلاش قولوا لي ماشي ب 5000 لو مونطون ديال بروفيزيون لحقاش حنا ديجا دايرين بروفيزيون ب 3000 وإلا درنا بروفيزيون اخرى ب 5000 بحال غتولي عندي دابا بروفيزيون ديال 9000 وماشي صحيحه. دونك انا حاليا ما بقاتش عندي 5000 راه ولات عندي غير باردون ما بقاتش عندي 3000 ولات عندي 5000. دونك ديجا عندي 3000 باش نوصل ل 5000 غنزيدو 2000. داكوغ فوالا هذه الطريقه باش كيتخدم البروفيزيون تيكون بالفرق لحقاش ديجا دايرين ليكريتور داكوغ ولا ديجا دايرين بروفيزيون. ندوزو للكا ديال ديمينيسيون د لا بروفيزيون. دابا سوبوزون كو في لو 31 12 2017 ما كانش عندنا هاد لو كور اللي لقينا دابا ديال 470 نو عندي ديال 480 درهم لو تيتر داكوغ. كيفاش غنحسبو البروفيزيون؟ بنفس الطريقه ديما بالفالور دونطري موا لا فالور ديك الساعه ديال لانفونتير. هنايا عندي هي 48000 دونك شحال جابت ليا ديال بروفيزيون 2000 غنقارنوها مع اول بروفيزيون 3000 دونك عندي ديمينيسيون بشحال 1000 d'accord. L'écriture d'abord a passé. On débite les provisions pour dépréciation et on crédite les reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières qui m'ont لكم بالفرق وشرحت لكم علاش d'accord. ما غنديروش 2000 دونك غنديرو لا ديفيرونس باش كيجيني الحساب ديالي هو هذاك. دونك نشوفوا لو كا ديال annulation de la provision. Donc supposons que هادوك les 100 actions acquis pour 500 dirhams l'une et ayant l'objet d'une provision de 3000 le 31/12/2016 soit vendu le 25/8/2017 à 490 dirhams l'une. Donc نساو هاد لي بروفيزيون اللي شفنا دابا بداو معايا من الاول. انا في 2016 شريناهم في لو موا 2 دونك في الاخر د العام عندي بروفيزيون ديال 3000 وفي لو 25/8/2017 بعناهم ب 490 dirham. L'avis de crédit comporte une commission prélevée par la banque de 250 dirhams hors taxe TVA 10%. Donc هنا قالوا لي بان خلصنا على هذيك لا سيسيون دي سيرفيس بانكار او بيان سور TVA على هذوك لي سيرفيس. دونك في هذا لو كا اول حاجه غادي نديروا لها ليكريتور هي لا سيسيون ديالي. دونك بعنا هذوك لي 100 اكسيون ب 490 درهم غادي نديروا ليها لونجسترومون من بعد في لو 31/12/2017 c'est-à-dire في لا فان ديال ليكزارسيس لي طرافو دو فان ديكزارسيس ا باسي عندي واحد 3000 بروفيزيون ما خاصهاش تبقى عندي لحقاش هذوك لي 100 اكسيون اللي كنا دايرين عليهم هذاك الاحتمال ديال الخساره ديال 3000 راه بعتهم. دونك خاصنا نديرو لانولاسيون ديال هاد البروفيزيون داكوغ. وما تنساوش ديروا لا سورتي ديال هاد لي تيتر لحقاش تباعوا وبالتالي ما غيبقاوش ليا في الباتريمون ديالي. خاصنا نديروا ليهم حتى هما لانولاسيون. دونك نكومونس با ليكريتور ديال لا سيسيون بطبيعه الحال تتكون في لا دات ديال لا سيسيون هي لو 25. دونك اون فا ديبيتي لا بونك بلو مونطون اللي غيدخل ليا لا بونك. ما غتدخلش ليا 49000 كامله. علاش؟ لحقاش انا سي فري بعتهم ب 49000 ولكن راه غنحيدو منهم لي سيرفيس بانكار 250 درهم باردون وغنحيدو منهم تيفي على هاد لي سيرفيس اللي جابت لينا 25 درهم. دونك لا ديفيرونس هي اللي كتدخل ليا لا بنك اللي هي 48725 درهم. دونك هنا عندي سيسيون ديال هاد لي 100 تيتر في لو 31/12/2017 كما قلت لكم غادي نحيدو هادوك لي تيتر نديرو لهم سورتي باش نخرجوهم باش ما دخلناهم شريناهم ب 50000 غنخرجوهم ب 50000. كنا فاش شريناهم اون ديبيتي هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون دونك دابا غنديروهم في الكريدي باش غنحيدوهم بالفائنه دي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي اي اون فا انولي اخر بروفيزيون كانت عندي اللي هي 3000. ليكريتور ديال لانولاسيون بحالها بحال ديمينيسيون كيما l'augmentation بحالها بحال constitution l'annulation بحالها بحال diminution. Donc j'espère les provisions pour dépréciation des immobilisations يكونوا واضحين et sont très faciles. اللي مازال عنده شي حاجه ما واضحاش يخليها لي في ان كومونتير ونجاوبكم عليها ان شاء الله. à la prochaine vidéo اللي غنشوفوا فيه البروفيزيون pour dépréciation des stocks. d'accord. à la prochaine ان شاء الله. au revoir.